अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद मलिक। आज जो नुस्खा मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो है सुजाक के लिए। सुजाक का नुस्खा बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा कि सुजाक असल में है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी निशानियां क्या हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके अलावा मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि जो मेरी पुरानी वीडियोस जितनी भी हैं, आप जो लोग पूछते हैं कि भाईजान आपकी पुरानी वीडियोस कहाँ हैं, तो वो आप मेरे डेली मोशन चैनल पे देख सकते हैं। अरशद मेंस हेल्थ चैनल के नाम से आप सर्च करेंगे डेली मोशन पे, तो आपको सारी वीडियोस जो हैं मिल जाएंगी, कुकिंग की भी और जो हेल्थ से रिलेटेड थी वो भी, और मेंस हेल्थ वाली भी। तो उस पर मज़ीद मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो जैसे ही वो मुझे टाइम मिलता है तो मैं साथ साथ अपलोड करता रहता हूँ पुरानी वीडियोस भी। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो फेक यूट्यूब फेसबुक अकाउंट्स हैं उनसे बचें। लोग क्या करते हैं कि मेरे नाम पे फेसबुक अकाउंट्स बना के तो आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। इसके अलावा आपसे डोनेशन वगैरह मांगते हैं, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ कि किसी को ऐड करके फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजूँ और डोनेशन मांगूँ, पहले भी बता चुका हूँ। तो अभी वीडियो की तरफ आते हैं कि सुजाक क्या चीज़ है। सुजाक असल में अगर आपके पेशाब की नाली में, नफ्स की नाली में ज़ख़म हो जाए और पेशाब करते हुए आपको तकलीफ़ हो, जलन हो, इसके अलावा मनी निकलते हुए भी अगर आप डिस्चार्ज होते हैं या इहतलाम होता है, तो आपके नफ्स में तकलीफ़ होगी, जलन होगी। और इसके अलावा समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जब आपको नफ्स में सख्ती आए, भले आप डिस्चार्ज ना भी हों, तो आपको तब भी तकलीफ़ होगी। तो ये सुजाक है। सुजाक की जो अर्ली स्टेज है, यानी कि जिस तरह पेशाब में जलन होना, मनी निकलते हुए जलन होना, इसके अलावा नफ्स में जब सख्त तनाव आए, सख्ती आए, तो तब तकलीफ़ होना, ये अर्ली स्टेजेस हैं। तो जब ये एडवांस हो जाता है, यानी कि ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर क्या होता है कि पेशाब के साथ, मनी के साथ खून आना, पी पाना, ये इसकी एडवांस स्टेज है। और ये जो है इसका इलाज भी उतना ही मुश्किल है और उतना ही इसका कॉम्प्लिकेटेड इलाज है। तो इसीलिए अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ़ हो, तो बजाय टाइम वेस्ट करने के आप फौरी किसी अच्छे तबीब को दिखाएं और उसका इलाज करें। तो इसके अलावा जो इसकी वजूहात हैं सुजाक की, सुजाक कैसे होता है, सुजाक जो है वो मेजॉरिटी जो है, अगर आप किसी ऐसी औरत के साथ जो बाज़ारी औरतें हैं उनके साथ तल्लुकात रखते हैं, जिनसी तल्लुकात, तो उसकी वजह से भी, क्योंकि ऐसी औरतों को तरह तरह की बीमारियां होती हैं, जिनसी बीमारियां, तो उससे आपको ये जो सुजाक है वो हो सकता है। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान किसी औरत के साथ हम मिस्त्री करना, इससे भी हो जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्पाइसेस, मसाले और बाज़ारी तली हुई चीज़ें डेली खाना, उससे भी पेशाब में अर्ली जो है आपको पहले स्टेज में जलन होगी, आपका पेशाब जल के आएगा, पीले रंग का आएगा। और अगर यही रूटीन आप रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता अंदर रगों की ज़ख़म हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपको सुजाक की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा जो इसकी वजूहात हैं वो ये भी है कि अगर कई लोग क्या करते हैं कि जब डिस्चार्ज होने लगते हैं, मुशज़्ज़नी करते हैं, और जब डिस्चार्ज होने लगते हैं तो नफ्स को, नाली को दबा लेते हैं ताकि मनी जो है वो बाहर ना निकले। वो समझते हैं कि इस तरह हम जो है वो मज़ा भी ले लेते हैं और हमारी जो ताकत है वो ज़ाया भी नहीं होती। तो इस तरह जब प्रेशर पड़ता है आपके नाली पे मनी का, तो उससे भी आपके जो पेशाब की नाली है वो डैमेज हो सकती है। तो ये सारी सूरतें हैं जो ये सुजाक की वजूहात हैं। तो इसमें से जो भी आपकी वजह है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप गर्म ग़िज़ाओं की वजह से कर रहे हैं, आपको सुजाक का मसला है या पेशाब में जलन हो रही है, तो उनका अज़ाला करें। वो पहले जो ग़िज़ाएँ हैं उनको चेंज करें, अपनी रूटीन को चेंज करें, तभी किसी इलाज का फ़ायदा होगा। तो नुस्खा मैं आपको पहले भी मैं अपने पुराने चैनल पे 2-4 नुस्खे जो हैं सुजाक के कर चुका हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो इसमें ये होता है कि कोई नुस्खा किसी पे काम करता है, कोई किसी पे। तो मेरा इस चैनल में जितने भी मैं नुस्खे बताऊंगा वो आपको इस तरह होते हैं कि बेहतरीन नुस्खे जो पहले आजमाए होते हैं, 80-70% तक जो काम करते हैं। कोई अगर मैं किताबों में से भी लेता हूँ तो उनको पहले आजमाता हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये नुस्खा बहुत ही आला है, बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा अगर आपको मसाने की गर्मी है, मसाने में आप पेशाब जो है आप फील करते हैं कि गर्मी है और पेशाब पीला आता है, जल के आता है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सुजाक नहीं भी है तब भी आप ये यूज़ कर सकते हैं मसाने की गर्मी को निकालने के लिए।
بہت اچھا نسخہ ہے، اور اس کو آپ نے اگر آپ گرمیوں میں یوز کریں تو بہتر ہے، سردیوں میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے جو اجزاء ہیں وہ لکھ لیں، میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، ایزی اور سستے ہیں۔ موسلی سفید انڈین چاہیے آپ کو 1 تولہ، یہ میں آپ کو 1 تولے کے حساب سے بتا رہا ہوں، آپ نے جتنا بنانا ہو بنا کے رکھ لیں۔ 1 تولے کے حساب سے بنا کے رکھ لیں گے تو آپ کا ایک بندے کے لیے انف ہے۔ 1 تولہ سے مراد کہ 10 گرام یا 12 گرام کا تولہ کر لیں، جتنی ایک چیز لے رہے ہیں، پاؤڈر جتنا لے رہے ہیں۔ موسلی سفید کا وزن آپ نے پاؤڈر کر کے پھر اس کو کاؤنٹ کرنا ہے، 1 تولہ یا 12 گرام یا 10 گرام جو آپ ثابت لیں گے، تو اس میں جب آپ اس کو پیستے ہیں، اس کا پھر جو وزن جو اس کی جو ایکسٹراز نکلتے ہیں تو ان کا ویٹ آپ نکال دیتے ہیں، تو آپ کا وزن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو پاؤڈر کرنے کے بعد 10 گرام یا 12 گرام ویٹ کریں، فار ایگزامپل ہم 10 گرام کے حساب سے لے لیتے ہیں موسلی سفید 10 گرام۔ اس کے علاوہ سبز الائچی کے دانے نہیں لینے ہیں، ہم نے ثابت سبز الائچی کو پیسنا ہے چھلکے سمیت، یہ آپ کی بن جائے گی 10 گرام پاؤڈر۔ اس کے بعد آپ کو تباشیر چاہیے، تباشیر 10 گرام پاؤڈر، اور لاکھ دانہ یعنی کہ دانہ لاکھ بھی بولتے ہیں، لاکھ دانہ بھی بولتے ہیں، لاکھ کا دانہ بھی بولتے ہیں، تو یہ آپ کو چاہیے 10 گرام پاؤڈر۔ ان چاروں چیزوں کو الگ الگ آپ نے پاؤڈر کر کے مکس کر لینا ہے، مکس کر کے اچھی طرح اس کو ایئر ٹائٹ جار میں رکھ لیں۔ استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر شدید گرمی ہو، بہت زیادہ جون جولائی کا مہینہ ہے، یا مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں، تو اس میں آپ نے یہ لسی کے ساتھ جو کچی لسی ہوتی ہے، یا لسی اگر چاٹی والی آپ کے پاس ہے وہ لے لیں، اگر نہیں ہے تو کچی لسی جو تھوڑا سا دودھ ڈال کے ہم پانی میں نمک ڈال کے بناتے ہیں اس کے ساتھ لے لیں۔ جو ادرڑکا ہے جس کو ہم لسی بولتے ہیں دہی والی، وہ نہیں چاہیے، کچی لسی یا چاٹی کی لسی جو مکھن نکالنے کے بعد نکلتی ہے وہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے 1 پیالی لے لیں، 1 گلاس لے لیں۔ اس کے ساتھ صبح شام آپ نے ½ ٹی اسپون سے 1 ٹی اسپون، اگر آپ کو مرض کی شدت ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے تو 1 ٹی اسپون سے سٹارٹ کر لیں، اگر نارمل ہے تو ½ ٹی اسپون صبح، ½ ٹی اسپون شام، کھانا کھانے کے 2 ڈھائی 3 گھنٹے بعد، ناشتے کے 2 ڈھائی 3 گھنٹے بعد۔ اگر ناشتے کے بعد آپ نے کہیں جاب پہ جانا ہے تو ناشتہ ہلکا کرتے ہیں تو ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد بھی لے سکتے ہیں، لیکن کھانا جو ہے اس کو کم از کم 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا گیپ دیں تاکہ پیٹ زیادہ بھرا بھی نہ ہو، زیادہ خالی بھی نہ ہو۔ تو یہ آپ نے 2 ٹائم یوز کرنی ہے، صبح شام۔ اور جو گرم دن ہیں جون جولائی کے، اس میں آپ نے کچی لسی یا لسی کے ساتھ، اور جو عام دن ہیں تھوڑے سے جس طرح برسات کا موسم آ گیا ہے یا سردیوں کا موسم ہو تو سمپل سادے تازہ پانی کے ساتھ آپ نے یہ کھا لینی ہے۔ 1 مہینے سے 45 دن تک یوز کریں، یا اپنی کنڈیشن کے حساب سے، اگر آپ کو پہلے آرام آ جاتا ہے، بیماری آپ دیکھتے ہیں کہ ختم ہو گئی ہے 15-20 دن بعد ہی تو چھوڑ دیں، اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ ابھی کثر ہے تو 1 مہینہ 45 دن یوز کر لیں۔ تو یہ سوزاک کا بہت ہی اعلیٰ اور اچھا نسخہ ہے، اس کے علاوہ مثانے کی گرمی کے لیے بھی بہترین ہے۔ اسی طرح کے اور نسخے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اپنے اسی چینل میں، فٹنس کے چینل میں، تاکہ فٹنس جو ہے وہ تبھی ہوگی جب آپ ٹوٹلی اوورآل ساری باڈی آپ کی فٹ ہوگی۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔